Sabe wajeja New Jerusalem awabia akwaba ede obedwumadi eso enenso bio mene Bishop Dr. J.Y. Edu atena fidie so efiede bia esi nkonwa ede awurade asem ebrew na enenso yatena ase ana adekro na bi ene ede brew nanso no enam se de biara ye nyankopon eye ade foforo nti no enenso de ayede brew na mu ohwam na ede ya ebeboa wo dada asetena ene wo Kristo som abrabomu entenye fidie ne mfiri ha mane na ha kopem si bewie na wonso anya wo chefa ewo de enne yede ebro no emu me am de dwumedi ebro wo medine adwabo achewa Bishop mu akwaba yo bru na wo ho tesei ye hu atun ye papa New Jerusalem so tesei also adadi boko enne na bibia etesei bibia dana kwanso ko na me bedru nti ene bi nyakwatena office kakra friend krofo you see ya na asofo nkumanu ya no mo peye na ye mpayimfu de wabodi trimpo se opeso ye sofudie papa no ompeye ho na ya advice o mo because I am not tete no kanana ka mentete wa me ma mente adentra unse bebre mere o mo ho ase ahwantan ne ahomaso do so do ye yes na ye de boy bra ehu panyini bia ye koto no ye bre ho ase mapanyi no so ye sofu onye sofu ye de buo so nkoma no na kantom so bebi wa no di panyina o che wo eye no me ma wa panyina o che wo panyinu bi wa no kasatia no a wa fa no me nti na sei asofo bi mu a mobro mo ho ase na omutim ba ma ho a na mani age de ma chesa ma jona se onyam nam tete wo mo se na nan ma santefo bu bese jo PBB di akokotoko no ye nya na bro ye de aye ni be firi ho nti nkora no na ebeba nti esese ye kiro mo kwampa amba faso Ghana ye wo asofo biblia sebeko musuba no ye mo fa nyame kwa no ene ye wo bibili so a musuba no ye omo nam nyame kwa no tisafo no ye trentro mo ene mo musuba anye no so ye kasa kire mo se de be ya ombesesa na ya no mutie papa me de me kan pefe se omutie me omo amuyo omo amunyo mpanyinu akora wo me kasa edura kiri nti bebiri tie me nti de ye na ha no ye nya resource nyese ye nya sika firi mu na mu abua manyame adwuma no etumpom mpanyinfo se de wo twa kwa akon onim se na kiri kia debut
nti sɛ kwara bi ana abrantie bi pɛ so yɛ nyamedwuma na mo wɔ nhunu kwa no na wa mane a ɛsɛ sɛ yɛ ne yɛ ka no ti kwa no sɛ baabɔ so mo nhyɛ nsa mu agoɔ no mu dene nti sɛ wabɔ din kɛkɛ koraa sɛ ɔbɛyɛ nyamedwuma no ɛno mpo ɛyɛ ade nya kɛseɛ no anka so bɛyɛ nyamedwuma no ɔka so bɛyɛ amorɔ bɛyɛ ɔka so bɛyɛ nsade amorɔ nti ma reconsider with this is memfie kakra aka m'anim a nyame de bɛma me no ɛsɛ sɛ mebɔ da wura na mekyerɛkyerɛ yɛ experience a yɛnyaayɛ kwayɛ fa so bɛyɛ nyamedwuma a yɛatena mu a prɛko amfirihyia aduanan so 47 years nti deɛ mahunu di bɛpem nnɛ yi nneɛma a mahunu menya chance a ɔsɛ sɛ mɛka na mmeranteɛ ne mmabaawa na wɔn ba no deɛ ɔpɛ ne yie deɛ ɔbɛhwɛ asua na ɔno so de atumpɔn na nyame adwuma na pagya nyame adwuma na pagya bishop yɛmfa yɛn ho no mogya nim na yɛmfiri dwumadie no aseɛ yɛbɔ mpaeɛ asafo awurade ne odin ne wura wɔayɛ yie no wɔ n'aseɛ ɛnsa da amen na ade nyinaa mu nso yɛde aseda ma wo sɛ wo afata aseda ɛnɛ nso wone yɛdi no yie baabi a ɛkwan kɔɔyɛ masan de yɛaba dwoodwoo saa bere yi nipa kɛseɛ no afa kɛseɛ no ahwɛ yɛdwumadie wɔyɛ akasafidie so ebi nso tie bɛna wɔbrɛkyɛ so hwɛ YouTube yɛmpaabɔ no sɛ obi biara ɔhaw a ɛda no so obiara ne wura yɛfiri no so yɛno nti na wokɔɔ mmienu dua no so na wogye mmaa ntampea no yɛhaw yɛyare nti na yɛboro wo fa wo mmaa ntampea no so sa maama nyinaa yareɛ ɛnkanka ne coronavirus a ate sɛ wiase mmaa nyinaa ɛkum bi ɛsɛ bi ne wura ama w'adwuma na woasɔre ka akyi edwantoa yesu mu duan sɛ ma ɛnso hara wo kasa ne nyinaa bɛpopa akɔ na wama nimdeɛ adɔktafoɔ nimdeɛ ne yɛnya vaccine ɛne nnuro a yɛde bɛsa yareɛ ne afiri yɛn so no yɛtumi anya kɔ aso mu afei yɛne a wɔ ha nso so wabɔ yɛn nyinaa ho ban ɔmampanyin Akufo-Addo ne ne dɔm positionfoɔ mpanyinfoɔ sogyafoɔ gyɛgyefoɔ asɔfoɔ ɛna wɔ ahemfo awurade mma yareɛ bi nteɛ te sɛ wɔ so wɔn nyinaa ho ban yɛne yɛn mmɔfra sukuufoɔ nkora wɔn nyinaa ho ban nkosi sɛ wobɛyi yareɛ firi yɛ so no yɛde waseda no w'ani onyama ma wo yɛde wase ɛne adwumadie bɛfa no nomu na kyerɛkyerɛ no kɔrɛkɔɛ mu ewie a yɛde waseda ma wo yesu din mu ne yɛbɔ mpaeɛ amen bishop ɛnɛ mepɛ sɛ yɛhwɛ yɛka odiifoɔ mpo a ɛnɛ sɛ bi wohwɛ bible no mu ɔsɛ adom akyɛdeɛ no egu ahodoɔ obiara ne ne deɛ nso ɛkame ayɛ sɛ ne obiara yɛ odiifoɔ sɛ wokɔ asɔre no mu na wanhyɛ nkɔm a na kyɛ sɛ ɔno no hu ne sɛ nipa mma nti nkɔmhyɛ na twe dɔm ɛba obiara frɛ no ho so yɛ odiifoɔ ɛnɛ mepɛ sɛ yɛhunu sɛ hwan ne odiifoɔ medase yɛnkyia yɛahwɛfoɔ no yɛtiefoɔ kanka me ameba owusu abe dwumadie deɛ da biara wɔhwɛ dwumadie nti ɔne ne nua no nnam fofoɔ a saa berɛ ɔmɔhwɛ owusu papa mekyia onyame nhyira bebree osua biribi firi mu yɛnkyia ahwɛfoɔ a ɛhwɛ yɛn asɔfoɔ nkumaa ɔmo asisi so a ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ Nyankopɔn adwuma yɛhyira mo nyinaa yɛde asɛm yi ma mo monsua no yie na momfa nyɔ adwuma no amen hwan ne odiifoɔ odiifoɔ yɛ onipa yɛ Nyankopɔn abɔ no a yɛwo no yɛnyinsɛ no wo no sɛdeɛ yɛwo onipa yɛ na mmom Onyankopɔn de ne honhom
gu no so Yakopon honhom ka no na Yakopon akasa afa no so Yakopon afa na num so akasa na wahyenkom odifo na hyenkom na oba ya kan mamu asantemamu afa no odifo okọ mfante ene nzimasa de ho a ye frɛ no nkomhyeni na ye na asantemamu na abonmamu ye frɛ no odifo odifo no wa asekere ye nya firi kasa ye frɛ no odihunufo mu obi a wo hunu ade owani nyese se bieku wani efra enye no na ye kana obi a owo empayimfo tim kasa owani enan na ni ye nan ohunu fam onim fam ohunu ade ana ne mafo kasa yi wa ben sano di forte di e kwa babum na ye pe di fo a ye be hwe Deuteronomy Mose ngoma etoso enu Deuteronomy etira eye du wotwe no okay ye hwe bibi ewo Mose ngoma etwato no me kire Deuteronomy tidunum wotwe Deuteronomy chapter 18 verse 15 Deuteronomy chapter 18 verse 15 ti epese hu di fo a no nsanche ni bi wa enti wontie odifo no bota waso mu odifo wo firi wu mu a ofiri wu nua no mu tese me na Awurade Onyankopɔn be ma no so ama wo ono na muntie no sabe obi se Awurade Onyankopɔn Herod adwabada no se ma mente Awurade me Nyankopɔn ni bio ma me nhuru oja kese bio na mangu Awurade ka kire me se de waka no yie mema odifo so mama wo nua no mu sawo na me de mensem behye nanum na waka de mehye no nyina akire won na ebaba se obiara a orintie mensem a obeka no medin mu no me na mehwehwe ne wo de kire nyina se odifo di kan bi te se Moses o mo breso no na Nyankopɔn yi ne ho adi usua de ko akira bo se obofo na Nyankopɔn so amana ba okay no bi da for say afi na de afidie na to ha ene ye kasa afa ye bisa ye ho se hwan ne odifo ti won so se afi na de afidie na to wa bisa ho se hwan ne odifo ti edwumadi enko awie no wobeti ase no ahu nipa ko a odifo eye ti se wo ko obi na ase wo ko obi ho a no se asumesi odifo asumesi ye sampakani asumesi eye sei bishop yes sabre no obofo na no Nyankopɔn ba ne Moses mu abekasa Israel for breso no a na ehu visa aprada abobom ayira mo tete mfama wombese mfama ja panturu ehu ti ya na ehu ye wo ho a na sa no ma no nyina sisi a ubekata wani kura ubose de ba na ehu ti ekoso a na nipa ya atobra nti Moses okompabo o Herod be poso Herod adwabodas ana ode tu Nyankopɔn anum se Awurade mpese wo beba obeyi ohu adi aba asase so a na me oba bi wa mewu no ma ebuba no wo beba no me dika no na sensenkyerene a eba nsa na Nyankopɔn waba no intimi mewu ana Nyankopɔn se Moses de waka no yie efi na ko me ma asase so bio na meyi odifo afiri wunu anu mu etese wo mini nse nipa oba one be ma anyi nse no awo no oye nipa entunu mfiri duam entunu mfiri epoase yenkoyi ni mfiri bobanu oye nipa wa wunu ya wa so betima wo bi na meyi nipa sa nipa no bi na me de me honhom be si no so na makasa afa nanum je me pese
me ba nka me beka kire mo a enam so mbe wuwo nti no me ma no me kasa fo odifo no nti obiara wontie saa de odifo no beka no me yakopon na mehwehwe masem na firi saa nipa no mini se wo ya aso de odifo kasa na ya aso de na yakopon so obebisa wo wa meka de odifo no enue no no wa asem me mo beka na wa fa anye adwuma obiara wontie de odifo no beka no onue nti itwa foto ba kono no na yes anko numbers okay eti dumienu okay mose mu ma toso 9 numbers okay eti dumienu tweso ensia no ye hwe numri ti dunsia chichemu miensa ti dumienu chichemu miensa chichemu nsia okay ya tia ti dumienu chichemu nsia ekon Mariam ne Aaron kasati ya Moses okay verse 6 na okase muntie mi nseme se radidifo bi wo mumu a ade ehunu na mema no hume daimu na mekasa mekire no enye se makoa Moses tie no wodi mi fie nyina ahye ne nsa ano ne ano na mene no de kasa ehunu mu na enye mebuo mu enti monsuro se mo bekasa tia makoa Moses ahansoso wachire odifo nisubi the attribute of prophet why osi odifo bi wo mu a anisu ade hunu mu na me man hume okay just hu ne kekese me no yete hoe na me hu na mum ani suade hu mu e no me ne hu ye man ani wo bie nani nyame bie nani okay man hu no ma sam no tiwe bibi twam hu mu a o bi a wo hu no ba me de wa mama ni a wo de ni a me hu what is it etinyo obia na owo eni a de kwa ni suade hu no mu no bi there bi 1982 na mo krubi afro ayre de nkwansa kru afro ayre de me ye makoka nyansama mi bi asoro ho na so panyin na mi konya no de no wo hene so na na kwasi kwadu wa kotwa bru na trata afa begu mani musa ndi wa nko ure muno uhana bruno ewo wani mu mani musa na mkotan bruno ho me nyafe na mi hwana bebua no na kasa no nyamu 3 days before that no mi hunu sunsumbi tia sunsumbi ba mano mpasa mabunadi na na me ko duaso me ya fa ma me fie nche na okay bidu na ma me no oyire de kaso oyire o ko bayi o ko etu o beso otu nzu oyire o display bayi okay ko oyire nti me tiano ana whatever feel na sofo ko ne baabi obi nso ye na ade e den sofo ko tia wo bi bo na oyesa no o ne nine hwehweso ana ni tifefo ana won hwehwe no obu afumpa afa fie no obu afumpa afa fie no eye wu fie na sa so pani fie ono ama me na fie wasi okay di mi duro ho no na me gira ho kakra ndu twa ho odum na mtian Yesu mu jan kan onu na obuhwe ya birim na mde touch no to no so ba me ade mi wura pacho mi kura kutodwem kura na se efie hwan fie osime ya me dia na se nipa titimu ya hwan osime ma na se na dia wo ye ekere sai osime wura pacho
bura pacho me baba panyin no wa kwa ware bi nam se me mpena so na mi gu awade no eno na wo twa fie ni mushia na ba no so te fie obi aba ifu ayi o ndi me wo ni so aware ni oye wukunu nete na wani mra wo so na aware na gu me hu dwiri me pa ndi wa kan na mja hoko ba bi so na mbeda ndi ne nansa no ana ye hwene buru anopa no ndu tano kroka adayo adiensa na kwa du tise na mse tise na ka kwa nda yaki ndi bibisi mi mpeja meti de firi ba bi ehwana bro no koma amini fie bese 80 or 100 years okay yes maame no oba watie sika kwam awia no wasande ne nan ahwesoro eno ne ehunhun mu bie o ana ne tiri hwefam awia kete o nondu nti bi pagya mani ami hu no mte what maame bio eno so no okwa hen o baba bi ayewo no o se se me kasaba e ho nam se nana maame bi ba na style awo ba no enye nti oduru amatia no nti hwe ana na ko du ja abrunu ha na ono nso hu no o hu se maami bi ba na wonim style awo ye me kan o Bishop to bonsa na eni so no na oba se obi oba se ni pa na so hu no hu mu ani ana hu se ba wo ba no nante awo nante no ne sa ne sisi fam na ne na hwe so ne sisi fam enso hu ni ani a hu se hu ba ka so nante pa me ka se na ko du maami de wa ya ne tiri hwe fam na ne na no ne na hwe so na nsa no de nante ndu minti no wo ba no du a mate am ntu de ade no ko bi ja se brunu wo hwe tiri wo hwe no do be yo du ka ko nam satia no abua o bua fi kikiri o so fu o bia no abaso no ko du na na pa cha mame mi dwa to pa cha mame na ko du se mame e dia do wa ya mi pa cha da na ko du sire sa no da fam tim so se dia do wa ya mi pa cha mame o se pa cha mame e na sa na watia me e na so watia me na e dia na wo ya watia we ne so watia wo o yiwa nti wa am se na ka cha nse so far as I'm working, I'm inquiring and then last more yes a being woman or person who said and I don't know Metiano say by incident or before jetting on Tiasia. And then we are also so many display or so said to me be woman who are not to me be woman and answered it. Timothy bushes so pacho so nana so e se basa na nanso ehu no wa hu no o hu say bibi nti na mesem mo di ma body di pain na ene wu nyina na di no ma tutu from kakra enti nipa bebre ni masema mekan enti wa na pacho wa ram so nko na ne ma no mo nye o mo pone o ha ne baba no papa wa mana ware Karachi ni a we university a wo behwe adwuma abaya transfer number krum wo nware ene wo behu baba university graduate ya wo manager ye de na ba man obehwe fiber company fiber no omo ye motor no abru motor koko motor no omo de from fiber na bi wo ayre de okay njo na aban panwa ya man bungura wabatna wo hwe adwuma no so no be hia wo yiri fefe ne ba no fefe no so ba wa no se mempere ma anwa no obe su wanyini okofo 10 years okofo 10 years wanya okobe be bia se mempere okobe ma bia nto na oba no se ma umpo ma ware abante eno hu display na no display na do ametia no otefe no eti wo ka akosi so say ansana na so bi odifo ai wo se onye ni a ya ma wodi hu na de ni hu na de oni se ni bia onye odifo jesu obi ba no abeka na sema kire wa wonye odifo
nipa no ba wo se wa wo ani a wo se wo so you D4 there enti ana Mrs. Subio so Nyankopon D4 bi wo mu a adi hunu mu na mema no hu me okay na daye mu na makasa me kire no of course adoma chede na honhum hunu mu no adi swadu D4 there se wo hu ani swadu hu a hu ba ifo a hu no ono so be hu se wo tumi bi wo mu nyame tumi bi wo mu ana ebia oda obeso da ya aye no krenye wadidi ame akoso da ye no je obe hu bia de content na difo ya da ye nyane ye bia no wo hunu bibi du ko bobo no pruma wa ha dwen wo ma no bobo afa de tim di ye nyane ye kwa wo star ye fa so nyane okay en ko bobo pruma da bi ye wo kwa fa so nyane wo ya abo se na de wo hu bia na goti ma correct na fe wa baboko okay enti hasoso Moses eka but Moses dey o se na oni Nyankopon kasa ano ne ano o kan nyamete nyame so kan Moses ono so te o se ntese makowa Moses ono de bedimi fie nyina hye no nsa ano ne ano na mane ne kasa enti ne se Moses o wosa ni suade hunu no afi otimu ka ma nyamete nyame so kan wote we odifo a nyame kasa wote voice ene na won kwadiri mu a ho na difo atrofo no ba no wote voice no a se nyame se bisu a na nye nyame kasa no no obonsam de nyame kan obonsam so kan bi voice ti ebeden wo se we nyame de we nso emfiri nyame eno na efo se ye wo be ye wodifo a ye tetew wo nya honhom no nyame honhom aka bia wo hu ani suade hu na ene no de hunu mu se ene no na ewe susu na eba na hwan de na ye Nyankopon de hwan de na ye obonsam de no ni asem ni nyina ye honhom kasa di won kwadare mu a obonsam de no be kasa Nyankopon na de Nyankopon de ama obonsam nti wo kwadare mu tena sofodie mu cha ya tetewu yi a nyame kasa wo hu efise ya frequent yi a wo besu ya tube hu se we nyame na eken nti na adifo no bebre hye nkoma na apaska ti paska sa na eno no che se nyame mfre no ana wo odifo kasa kire no mo si esuade ko akira ye bewu se obu a no edifo a nyame afre ne pa ya ode ne ye adwuma ben nam ahohwibra ni suba mboni nti no wa fade off okay nyame honhom no atu afiri no so bad ni dinu edifo no de gise wu ode be ko wu mu na wuni mo a oto ho hye nkoma ohuru de na kanu no ohunu no ya na nan mabu be se akomko atuntwa ho akomfo nyina ye o mo se o akomu tu firi wani so wo nam ne ye boda wura na otwa ho kwa nka na nyame chaade a wo sanje ana o chaade na se wa hwe so yi a oje efiri wonsa nemom onsusu honhom ansa na ode ama onwe okay ode ma na wa ye ho adwuma na aye kese okay honhom bia ye no na aye kese okay ade bia ye kese bia so ne so timu wi ne so te okay wa hwe ni ya mfa de opa ma na ne so bete obehwai esu betumi ahwan ya ma na afiri ho kra ye so teba no hu ade nketenkete hu papa hu kakra bi o hyenkom kakra bi ebi abam le bi mam na eko obedu bebi na hu bi nka kwara na tu afiri ani so enu nti na sebio adifo ne bi wo ho a na wafa baabi kakra kwaje bibia beta na adwuma no ho na so trans fese ohuru hu enka bibi ba no asa ba na open munyam wo wi asenti esese okokoji suman a ebe ma na hu ade that's a great mistake
se ani wu se ba fro odifo na nipa no baba hunhunu no ho hwe nka na kan kora embem nti adifo no egusu twa omo photo ye be ko Samuel nwoma edikai etin kono entweso kono no okay ye First Samuel chapter 9 verse 9 na ya hwa de say hwanfo no odifo ye mekọ ni hoi sebio wo ye difo de ana 0244 asofo ni bia wo no se nyame frɛ ni CMTN so se Tigo so se yi enu ni yenim enu bia na ti ma yenhwɛ Samuel 9 verse 9 Ewurade yi so enkono no akane no Israel so obi rekobisa Nyankopɔn ho ade a ɔka sɛ momra mayenko odihunufo no nkyɛn na de ne wo frɛ no odifo no akame no na wo frɛ no odihunufo nti ene ye frɛ no odifo ka tete no o se ne ye frɛ no odihunufo obi ohunade na ni din ne honam se odifo a oye nyame difo nyame honhom wo no so nyame honhom kana no ohuwa ohun nsɛm nyinaa aka de ma ye mu bi nipa buya mo respect ye no no wo be ka wasɛm kyerɛ me Bishop kan sa de ana che sɛ no nti na ne obi aso edifo no ana yes ene se ma ye difo de a ebuo na ma hwehwɛ ne mensa nka de no de opumpu sa no nyame ahyehyɛ no na masses no meka masses nipa ye kwa difo no so ana ye no mo nam ana ye nam Ghana awi aseye no ye na wo se yesua no ma bebre ti yesua de ne yesua Bible no a yehu difo a yebehu no de onye difo so yehu yebehu no de oya azan yehu no yebehu se abante azan no oye na de oye no kwafo no so yehu no a yebehu and say Deuteronomy chapter 18 verses 20 no adika kan baby me yenko 20 no yen hwe eno so hwe 18:20 I can count 15 no okay na 20 Deuteronomy no chapter 16 verse 24 no chapter 18 verse 24 no ai de o ya na odifo a obema me ho so aka asem bi mi Nyankopɔn midini mu mi seso bi na odifo obema me ho so aka asem bi midini mu a menhye no se onka ne de obeka sa nyame foforo din mu no odifo ko no bewu aha na mpesa buka kire mrante ne mmaba wa o nyame mfere no onye odifo na so watwitwa apa ya za odi odifo ko no beden obewu omo kan ya eho no omo nkan ya na omo nkan ya ka kire omo du ko ya za mfa nyame dirimu o nyame ma o mfa ho ni da 47 years am years of the bebire ewu bi a etai utimu se nipa no ni suba anya o se bi odifo eja Nyankopɔn ofre no unyira ho da bi o na suba mone no a wo buo no utimu se onye odifo nyame tia no ode no fofa kwa bebire so nti mu tie na paso odifo a fa ne kwa no so ye toa so odifo ko no bewu 20 na se woka se woka no wakoma mu se ebede ne behu asem Awurade nkan no a de odifo no ka se Awurade di mu na asem no anye ho na amamu no asem Awurade nkan no no ahokyere na odifo no de kasa aye nsuro no Nyankopɔn asem be ye ho ndi woka se nyame se a asem a woka no ezase bam edi se etofa ba bia
Ise wo se nyame se. Wo se nyame na se. Nyame nso de wontwa atro. Wontwa atro. 31st December me se nyame se no. Wo de he na mbae. Na ye wo mu ye wo. Nina za America. Umbe demonstration Africa se ase no ma. Ase no ma. Ya America for ti ano mo ho wo se pepe. Za odi fu ye hia no. Yes. Wakasa. Yes. De Ghana de yare ya ba. We ase sa na chi. Sana chi de basa be we ase. Sana chi ama economy na se. Bibia nyame fa me so ka 31st no. It will come to pass. Sane fru odifo. Teni odifo no. Bible kire nipa ko odifo ye no. O se obi ohun ade. Ni nyame kasa kire no. Meboa. Waka atade a ye hye ho. De bio. Waka ye mpaboa. De bio. Ananse waka coat. De bio. Ananse ge so botai. Paul say, mo hwe honam ani ade. Ghana ye mistake no no. Oh that ade no wade do. Ewo kura promoter je odifo. O de abomu abo ni nti ni odifo. Eja atade na maye hu se. Asem obeka aye no. Amemu ana. Sa. Nyame honhom na si no so a wode kasa no. Eno ne efe se oyodifo. Enye atade a wo hye. Anaso won hye mpaboa na wo hye mpaboa. Ene yedi hu se we odifo ana. Won hye mpaboa odifo trofo. Why na kire wo sa? Ukosua no wa he. Ehe ne ya kire no sa. Eno ne asem no. Ye bekoso asua de se yesua de bi. Sa. Ye hye eguso hwe adifo no. Samuel enwoma edikan etidu. Etidu ye hwe bibi wo. Okay. Yeah, bibi First Samuel chapter 10. Samuel nwoma edikan ti edu. Samuel sra so engusi no hene. Na ukofia betwaken kan verse 1 na baba de hia me pa no ene se so o papa afunu teirai ana o kire so o mon kohwehwe aboa no di so ro ko no one na kwada na bofra na e be fa ni maid servant and the see wura mu o makohwehwe sa o mu hu no ana abofra no ka kire so se papa kuro bi da yanim ha onyame nipa bi wo kurom ho na nimu onyam ne a oka nyina ebam ron photo ba ko no na nimu onyam bia obeka bia so ebam ma yenkɔ no ho na bi obeka ye kwan so asema kire ta aboa na ebehu no ana yehu so bisa abofra no se na ye kɔ nyame nipa no ho a ede na ye de bekɔ akɔma no pan wasa ye ni sika me ni bibia Pama bofra zo mi wo sika kokodwiti kese mienu a pa no kakra so aka yakwa ebekwa akoma nyame nipa no waka yakwa so asem eze se yakwa odifo wa nya bibi kakra de koma no wo so odifo bi anso ahome ye na ese yakoma no bibi ewa awrade dimu wo ko odifo bi awe so odi bibi ekoma no ye nye no kan no ye yesa yimi su asofodi no ye nchaage ni sika ena odifo aba charge if you say ene nipa ba na hunu nyansa say nyansa de amintumo nkire on ma kapre hwene so say wo ba wo te ho no ubedidi wo ma ene wo ye bedidi na di for no so na ye na ya no afa kwa bisu no achaade no waje no ma furu du ba bi so ya na bi de ebro so do de wo hunu mo boro mi say bintimu nye bisa ma ya so no se be ababa se me se mesaya de a ma ju sei menye bi da menye bi so da do ni me bia ni pam ma so mu ya de bia obi aba bisam so papa no ko wa charge o you was say baby unya bi kise me de nye sofu djuma no nko na me ye me ye nyuma bebebe bo wa kese bebebe me tui o maka me ye so me no na me ye road contract na me ye transport and no me nyuma bebiri na me ye
ebi nso ho a sofudwuma ne nko a obetuma sofudwuma nko a wo kɔ ne ho agye sɛ ɔde bibi yes me de wodi no so kwa na eden ya wo sɛ nipa ne ba wo yɛ odifo ne nko a de wo sɛ nipa yes ɔde bibi ɛno na ma wo nko ahye ma otumi yɛ adwuma no nti what the son of me command ya mini pass Samuel ana odi ho apa na akofa anonti wo no de good soul team so wo abrante wo nyame asra wo si Israel so hene obi a woni meda me papa yi wo ba ho abebisa asem me bebisa furumu yi na wate ayira de de da ba ye me hene Israel so hene wo ho no be si me hene oye no ahye no nkom abrante wo firi me ha kwa wo ba kwa akohia enkofo bi omusu mechiwa omusu omama obibi adi na wudi wie na akonya kopon so bia obepo kase no ho a wo be hia adifo asafo omofora bepo no aba ya omobro ntwensini na wuta na ntantebe adifo bia obe asano nyama ho be nya kwa ya adwuma no ya to nwom ya bo amen ndondo ne ntwene mpintiri ne na no na me nkenka ho kakra ma verse 6 no verse 5 eno akiri no ubedru Yakobon kokoa no ho wo de filisifo bansifo wo no na ebeba se uduru kuro no mu ho a ubehia adifo asafo a wori sana fili so me ho na benta ni mpintini ni mmɛn ni asankuo di wɔ anim na wɔrehyɛ nkɔm na Awurade honhom besi wo so na wo so wo ne wɔn ahyɛ nkɔm na wada na yɛ nipa foforɔ ɛsɛ sɛ Saul no odu okuhia difoɔ no ɔmo bɔ mpintini mpintini ntɛntɛmɛ no a Yakobon honhom besi Saul so na ɔne adifo na hyɛ nkɔm meaning sɛ ɔnso bɛyɛ odifo na wada na yɛ nipa foforɔ di esi o sana bado ko share adifo no Yakobon honhom si no so sɛ nyame difo na kasa ama na bɛmu de Yesu na sɛ Yakobon difo bia Yakobon honhom si no so ɛka no esi no so ɛka no di untim kwane na modin sɛ me difo me hyɛ nkɔm na wɔkyerɛkyerɛ no buku na wɔkeka dabi ɛsɛ sɛ honhom no kam na esi so na wode ɛhyɛ nkɔm nti baako no foto baako no sɛ yɛkɔ anim a yɛbɛkɔ apapoforo no ne akɔ asomafoɔ enwuma eti mmienu no Acts of Apostles chapter number 2 verses 1 going 1 to 4 no yehwe asomafo nyuma eye Acts of the Apostles konkon no hwiegu konkon hwiegu na Pentecost da no toe no na won nyina ahia faako na mpofire mu no ahun bi etesem from a emu ye den a erebo firi soro bai na behye efi a watimu no ma na takyerema wa papa mu a etese ogya yiyi kyerɛ wɔn na ebesisi wɔn atifi miako honhom si wɔn so aso ebesisi wɔn atifi miako na konkon yɛ wɔn nyinaa mama na wofiri ase kasa foforɔ sɛdeɛ honhom no ma wɔn sɛ wɔn ka enso Yesu wachi ɔde wɔn konkon promise sɛ ɔde bɛma na kidifo no asuafo a di kai nia epie no honhom no yɛ wɔ mama na wɔ frase kasa foforɔ sɛdeɛ honhom no ma wɔn sɛ wɔn ka ase sɛ ɔyɛ odifo a wotumi ka kasa foforɔ nso perfectly wobɛka kasa foforɔ deɛ honhom no bɛfa so aka Paul ka asɛm bi wɔ 1 Corinthians chapter 13
Korinto 4 medi kanti dumiensa chichimu ba akoko samedi onipa ne abofo tekire makasa na minido a mabetese yawo a edejeje medi onipa ne abofo tekire makasa onyankopon de no honhom yankopon honhom na ya abofo no obu anu nsu ade ya okasa abofo no ne kwan ya buge ni nyina ya honhom ba ko Hebrew chapter 1 verse. Why ne betumi di onipa ne abofo ne akasa. Na just odifo no esi so odifo no. Na wa yusu takirema. E di akasa. Enti ebi abakasa abofo no na akasa. Yehwe ye be phone lines ni nti wo betumi abọ awurem na won so wo de bi ato de eken so ana asemisa wo no wa bisa na ansa na ne ye call Hebrews. Hebrew chapter number 1 verses 13 going. Yeah, Hebrew 4 mama ti ba ko. Na abofo no mu wan na waka kire no pensete me ni fa kwesi se de watamfo be ye wona asenti aso. 14 won nyina anye ahonhom asomfo a won a wo be ye nkwaje no didifo no nti wosoma won se won kosom di abofo no nyina ya ahonhom somra. Hello. Hello. Ma do usu akrani o baba. Papa di kan kwa chia wa so TV na je se ni na media wa ai mama busia fo nyina ho me sisa jo anya me nhira na wo so program yi me ka jo se kweda bia so ya na me hwe o program wo ye no ai mpanin fo sama ya wo kan yan fo ya wo ne me so edu wa ma chia wo me da se pa edu wa ma chia wo e o papa chia wo me edu wa ma chia wo me da se ni nyame nhira me pa ya na wa kan man pai bom da se Yes, yeah, that's it. Nah, I mean, sure. I did a church, Islam kind of also. Until I saw when you know, a home, when I obey him quite generally different also. Above for Jesus Christ, and or soon for you know, a home. We are home. The above for near home. Hello, a chidif or Mungi, or Mungi, a man could for. Hello. Hello. What are my dear baby? I can say free. Hello. Be pacho. Na ya papa kashe. Akada da papa etia panyin. On kana moto troto. Se ebia me. Hello. Yes. I say. Akro kasa kire utia panyin no. On fa no troto. Eye no kore. E musuo se o panyin bi. Obakasa tia no usuro nyame a unye bida da bio me obi anu a wache me panyina ma di na tamda empare me bishop mama kwa homa ne so ba. Hello. Wada ma odi ni baby akasa free pacho ye femi kwaku me fafi akra. Okay mo anonko e hwe papa nyame nhia opa ne encheche mo a wo che mo papa amaye nyama bia ni so na minhira no wonya ne bre a wabetna ho cheche yen se de nyankopon ene ne ma eye adwuma wa mayeku asofo papafo ne difo papafo na nyankopon kasa fa omumu ema nyankopon ma so ehu se weye odifo papa wo so odifo a onye papa na minhira papa na minhira papa na minhira nyamre eba program so be cheche I mean so yeah that's it ye pese manti eba no so ehunu bibi se ende no manti ni nyakwa nkotena sofo mpanyimfo ho oni adaze ne berenti ebi ko ase di obedi ene noma ye breso de avedi bedi ya hedi be fra me tena se mfia nso a na mfira ntomada ka tete so na wo papa mi nya kwanko ye madwuma me master so on first kalama enti na wanya wuni enti mi ye na dwo nyina na mdi nisika akoma ka prako fa ma enso na utimu e wo papa o waji scan wo na wo onima no
so kapre se mintim firi so nyame nhyira bishop hello 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 mame ohine ye mo akwa aba udin be bia kasa free ba ja ya frame Steven me kasa free takwa yo mo anon kwai yo kace dada sai ya mana ajo anyumre ejo so bru asama papa ika ye no kura pa because uhu say papa no me ni share ye mre bi na me wo hawo me share ye nyame mpo na me ka kire no me tina na nima na oga chem say yare bi wo me say ni say ampa ade no so happy ya ama aja me sambo no ankasa ne nan so ana o san kire ma dura me ye ya aja na me ho atome nti dada de asema oka bia no eye no kura na ye bompa ye se nyame ma no kwantente na wontimi ntena senche na ye na ye pese ye nyame adwuma no ye beba besu afiri ne nche na ono so o wa kire ye nyame hira mo nyina nyame hira o so aka no kura nti m'ampre ejapati sika hello What is the last caller? We didn't be a cassette. I'm going. Mina may be shot and we said, maybe a Kurana, not Pumpana. Now, Jomunity, Diana, a Kurana, one should have Udinaton. Okay. Ataka been a dian and I'm not phone. But not a Kurano. Can you think about no when a woman or catch it but or the accompanying for the meaning of good man? And get you up at a casa, maybe a mamma, not so the coming to no one of any days. I'm not so much. Yeah, that's so na bishop be ya no ama. Wa na padia e cho pada so pada. No mo he so ya panyini de. Odi na temu o ka de be o. Unu ho kwa so di panyina tem. No wa twen ho afiri no ho kora. Wa twen bishop amen kobra. Hello. 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 yeah evening Fine. Hello. hello Within baby akasa fi woni ne wa kire dodo. Hello. Wada ma within baby akasa fi. Hello, within baby akasa fi. Ma sorry for Okay, na yafa was saying. Don't pass your family at the mama kasa fi techi my buno is. Okay, mo anon kwai. Ami bishop assembly o say me ebi wo ha mada mitimi nyantaba ise etu. Me nyantaba tu ko wi me bi on say assembly ba besi amani mitimi hunu ma ne me cancel e ba mu die no na e sanete. Okay, be ya no ama. Ye da say. Ya de pa. Me nyantaba. So he ni ye na bompa ye a na ejina urade so a. Ubetima yo difo. Oso o kan asem so e no nyame honhom no bi no nti esese o modify na anase o yana no o pagya no okay na ebegina Awurade Yesu so bibi a nyina Yesu so no enyina enye because obonsa betuma mu watu onyame honhom so betuma mu watu enu nye bonsam be ma watu akosoro okay na just okay de na just say odifu one okay nyame homo ewo no nso se eye kase a be ma na nya nisuade hunu no mo okay e be ba na kasa tiro se o de o kan se ote voice esisi no so o ka se we ba na esi so nti okwada de mu na tete no kwa kida obetima ye nyame difo sanity enye ade bia ehu nwonwran enye se yuwa kodi aduro bi na watima ye nyakopon honhom na kan sanity na to boase ti nyame ne a so de achede ne be me ameba ya sapo tiwa o se konkon kasa kire me a na mente oni ye okay ebi ara ya brenenti na o twese ne yemfa nhye fridge na o twese ne ye yi na yato aso ti obi hwehwe wo a ehe na obehu wo
Sokoba mpayo de yɛdan a wobɛhunu hɔ na sɛ ebia wonte apa ɛhɔ na ɛyɛ ɛhɔ na ayarefo bebree wo a ɛsɛ ɔmo yare irrespective yare a wɔwɔ okay mmea bi te sɛ takora de nkran ne mmea a meta akɔ no ɛhɔ na yɛntumi nyɛ ayarefo fi sɛ yɛni adan wɔ hɔ a ɛde wɔn bɛtena okay na Sokoba mpayo de wɔ adan wɔ hɔ a wɔyare abɛgya baabi atena na wasa ho yare nti efie da wukuo da kwasi da ne gyere so asɔre bi a wo baabi a yɛbɔ mpa yɛ hɔ ɛne ayare abɛn na yɛnya asɔre yɛkwasi da ba mpa abɔ de yɛbɔ ɛyɛ cancer bibi hia waba yɛbɛhwɛ aboa kama wo yare de a Sokoba mpayo no aba na Awurade afa ɛso asa yare na wakɔ abuchefo a yɛtie mi nyinaa so mo a mafrɛ me a mo nte apɔ mo yare mo mma ne ade nyinaa mo ma mo werɛ ho yɛbɔ mpaeɛ ma wo yɛhwɛ sɛ COVID-19 bɛtwe no ho na yɛalefte ban no na mea matumi na aba hɔ kaka mo a mowɔ lande nom ne deɛ kaka ho ɛfta sɛ mba Amerika koraa mɛba nti mo da yɛ akoma so yɛ yɛbɛhwɛ mu nyinaa nti ma mo mpa ba yɛka mo mpa bom wofrɛ yɛ telephone no so a biribi a ha obi a wofrɛ a yɛbɛka anaa yɛbɛtie ne yɛahwɛ ama efie da ukuo da ne kwasie da ɛna obɛtumi atu anamɔ aba Sokoba mpayo ɛnkran ukuo da kwasie da ɛso yɛyɛ adwuma wɔ hɔ Bishop ene chia na yensori so chia de ana me de chia so kokoma eye be my brother Elvis Kumi woni antiage ma fi o mo na chefa da ko mo so me kuma se me hwe on ba na ai za Kumi de no ta ba ta besra me okay nti ne ya chia wam ahemfo ɛwɔ hɔ ne kyerɛ nananom service nuanom ɔmo yɛ amanhene nkoa ɔmo so pɛ adwumadi no yɛkyia ɔmo na yɛakyia agya kama so manhene ɔnso wohwɛ yɛ paa nanam to nka kyɛ nana yɛkyia paa nananketia wɔ ho ana ankansa yɛkyia paa woyɛ adwo wogye satutim na yɛakyia afọ ẹwọ Sokoba mpayo adifo asọfo ata sọfo maame ya asọfo nkuma ẹwọ nyinaa ehyira mo sọfo pọn ne ọsẹ nso wọ nkran ehyira mo nyinaa na ekyia amema ẹwọ abrɛkyiri kankan mo a mo wɔ London ya mo nyinaa na ya mo a mo America nso so bɛkyia mo ya nyame puku ne na yere nso wɔ Canada ekyia mo nyinaa Christ asomdwe nka mo tano so na ntuku adomase nsuatere ayakoma so dumasua yɛkyia wo nyinaa yɛkyia ka ho ekyia wo nyinaa ayi soso ka ho tachiman ene nkwansa tachiman bunu east ahafo yɛkyia wo bia dasene ma yɛnsen hyia ɛwɔ dwumadie so medin ne adwaboakyewa